Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhasa. Today I started our retreat. No? So beginning the retreat, no? You all have to take precept or not already? Already take precept or not? Everybody? Sudah pada ambil 8 sila belum ya? A precept. Some already in the morning. Okay, already, yeah? Some already in the morning, some maybe not yet. Not yet? Just arrived. Yeah. Okay, so okay, start. I have Monday. Ya, jadi di permulaan ini pertama-tama mungkin yang belum ada barang-barang aja ya, ambil sila lagi aja. Stop. Ya. Stop recording. Sila nuni. Yeah. Yeah. See. Ahang Bante. Okay, start Namo Tassa Trite. Namo Tassa Bhagavan Arahat Sama Sambuddhas. Namo Tassa Bhagavan Arahat Sama Sambuddhas. Namo Tassa Bhagavan Arahat Sama Buddhas. So every yogi not already meditate before also, I believe, no? So Anapana also already tried some people. For element also some people maybe try. So here made meditation, Anapana or for element meditation can do, no? May meditation as may one. Yeah. Jadi saya percaya semua yogi yang di sini sudah pernah berlatih meditasi sebelumnya, baik itu sebagian belajar berlatih anapanasati, mungkin sebagian juga sudah berlatih meditasi 4 perlindungan, ya. Nah, jadi di sini Anda boleh berlatih meditasi anapanasati ataupun meditasi 4 unsur sebagai subjek meditasi utamanya. So Anapana meditation have to pay attention the breathing in, breathing out. So at the touching point in the industry. No? Jadi untuk meditasi anapanasati perlu memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar di area titik sentuh ya. Yeah. Some people they also want to try the four element meditation also. At the time Patui, Abo, Tejo, Vayo, four element have to discern. At the time four element meditation is not only one place. Anapana have to pay attention only one place only. But four element have to find all characteristic of four element the whole body. Nah, jadi kalau meditasi 4 unsur, maka Anda memperhatikan mencermati karakteristik dari unsur tanah, air, api, dan anginnya. Nah, jadi untuk meditasi 4 unsur ini tempat yang diperhatikan itu banyak, ya, tidak seperti meditasi anapanasati yang hanya cukup memperhatikan di titik sentuh, yaitu di sekitar lubang hidung, ya. So four element is like hardness, roughness, heaviness, soft, smooth, light. This is a Patui element. Untuk meditasi 4 unsur ya, unsur tanah itu adalah karakteristik dari keras, kasar, berat, lunak, lembut, dan ringan ya. 6 karakteristik ini adalah unsur tanah. Abodhadu is a water element is a flowing and cohesion. Unsur air karakteristiknya adalah mengalir dan merekat atau kohesi ya. Tejodhadu fire element is a heat and cold. Unsur api itu yaitu karakteristiknya adalah panas dan dingin.
Water the wind element is a supporting a portion. Ya, sedangkan unsur angin karakteristiknya adalah menopang dan mendorong. So Anapana meditation is a just concept, breathing in, breathing out concept. Do not pay attention. Four element in the breathing. Really, four element characteristic also has in the breathing, but do not pay attention. Characteristic. At that pay attention, breathing in, breathing out, the pinyati concept. But four element have to pay attention. Paramata dhamma, no? Characteristic of the four element. Nah, untuk yang ingin berlatih meditasi anapanasati, maka cukup memperhatikan nafas sebagai konsep, tidak perlu memperhatikan 4 unsurnya. Jadi walaupun beserta dengan nafas itu ada 4 unsur, tetapi ketika bermeditasi anapanasati cukup perhatikan nafas, ya, tidak perlu memperhatikan karakteristik-karakteristik. Berbeda halnya dengan yang ingin berlatih 4 unsur, maka perlu memperhatikan mencermati karakteristik-karakteristik dari 4 unsur itu secara hakiki ya. Also, you know, allow say time to practice anapana and four element meditation. So do not practice four element meditation together. You choose one only as meditation object. If you like anapana, you try anapana meditation. And then I do not pay attention to the characteristic of four element. But if you like characteristic of four element meditation, at the time try the four element meditation continuously. No? Do not pay attention to the anapana. Yeah. Ini Pao Sayadaw tidak mengizinkan untuk berlatih meditasi anapanasati berbarengan dengan meditasi 4 unsur ya. Jadi ketika Anda berlatih meditasi anapanasati, maka jangan perhatikan 4 unsur ya. Dan sebaliknya ketika memperhatikan 4 unsur, maka perhatikanlah 4 unsur. Kalau Anda senang memperhatikan karakteristik dari 4 unsur, perhatikanlah dengan berkesinambungan ya. So this meditation Pali called Parihariya meditation. Parihariya. Always you have to bring this meditation wherever you go. Inside the toilet also. Ya, jadi dalam bahasa Pali, ya subjek meditasi utama ini disebut sebagai meditasi pariharya, ya, atau sebagai sebagai subjek meditasi yang perlu Anda bawa kemanapun ya, termasuk ke toilet ya dan sehari-hari. So beside the Parihariya main meditation, Buddha also allow Chirura Rekha Bhavana, Chirura Rekha for protected meditation also. Jadi selain dari meditasi utama atau meditasi pariharya, maka Buddha juga mengizinkan meditasi 4 perlindungan ya. 4 meditasi perlindungan. Chatumini is a for, Arekha is a protected, Bhavana is a meditation. No? Jadi di sini catu artinya 4, arakha artinya perlindungan, bawana artinya pengembangan atau meditasi ya. So this four often can practice. Sometimes you practice anapana, sometimes you bore. You're not happy anapana. And that I can change that one of the protected meditation also. No? Ya, jadi 4 meditasi perlindungan ini boleh dilatih kapanpun ya. Kadangkala ketika Anda berlatih meditasi anapanasati kemudian Anda merasa bosan misalnya, Anda boleh ganti ke meditasi 4 perlindungan ini ya. So why is the four protected meditation? Buddha Nusati Metta Cha Asubhamana Sati four. Buddha Nusati is a Buddha recognition, Metta is a loving kindness, Asubha is a fullness, Manasati is a dead mindfulness. Jadi apa aja 4 meditasi perlindungan ini? Yaitu adalah meditasi perenungan terhadap kualitas Buddha atau Buddha Nusati, ya, pengembangan cinta kasih atau metta, kemudian perenungan kemenjijikan yaitu asubha, dan juga perenungan terhadap objek kematian ya, yaitu marana sati atau marana nusati.
Buddha Nusati, loving kindness, metta, fullness, asubha, and death, no, regulation, manasati are called for protective meditation. Because they protect the yogi from various stages, which are both internal and external. Internal is the kilesa, raga, dosa, moha, loba, dosa, moha, etc. No, external are many disturbance. No. Ya, jadi meditasi perlindungan kualitas Buddha, pengembangan cinta kasih, perenungan kemenjijikan, dan perenungan kematian, inilah yang disebut sebagai 4 meditasi perlindungan ya, atau 4 perlindungan. Ya, karena mereka 4 meditasi ini melindungi para yogi meditator dari berbagai bahaya, yaitu baik secara internal maupun secara eksternal. Internal ini adalah bahaya dari kotoran batin kita sendiri, yaitu nafsu keinginan, kebencian, dan kebodohan batin ya, atau delusi. Sedangkan gangguan eksternal adalah berbagai gangguan di luar dari itu. According to Meghiya Sutta, no, asubha bhaveta va raga sapahanaya. Raga is a loba, like that. No, loba chitasika called raga. No, for the removal of the last meditation on fullness, asubha bhavana shall be developed. No? Terus dalam Meghiya Sutta itu disebutkan bahwa untuk menghilangkan nafsu keinginan atau loba, loba ini adalah salah satu faktor mental yang bernama nafsu keinginan ya. Ya, jadi untuk mencegah atau untuk menghentikan nafsu keinginan yang muncul atau dari munculnya, maka bisa berlatih meditasi kemenjijikan ya, atau asubha. For the removal of the eight way, loving kindness metta meditation shall be developed. No? Untuk melenyapkan atau mencegah dosa atau kemarahan, maka bisa mengembangkan meditasi pengembangan cinta kasih. In this sutta, Meghiya is a previous life king. He has a many queen, many wife. So it is a previous life. No? So in this life, Meghiya became the bhikkhu. No? So Meghiya before Ananda is a permanent attendant. So he also attendant of Buddha. So the one day he saw one the very beautiful forest, mango forest, I think. And then he want to meditate there. So he requests Buddha, Buddha, no, I cannot take care of you. No, you take your boy yourself. I go this forest. I want to meditate. And then the Buddha say, oh, this are not this not suitable time. No, I also low. You should wait another attendant to come. Meghi also says second time. Buddha also reject. Third time, no, third time Meghi say again. So Buddha already reject again. But fourth time Buddha no not reject. Okay, as you want to go, you go. Jadi dalam ceritanya di dalam Meghiya Sutta ini, jadi Meghiya ini adalah seorang bikhu ya. Bikhu yang di kehidupan lampaunya dia seorang raja ya, yang memiliki permaisuri ya. Nah, jadi di kehidupan yang ini dia adalah seorang bikhu yang pernah menjadi pendampingnya Buddha juga. Jadi selain Ananda ya, dulu sebelum Ananda datang, maka Bikhu Meghiya ini pernah menjadi pendampingnya Buddha. Nah, tapi satu hari ketika berjalan di dekat kebun taman mangga ya, di sana Meghiya memohon kepada Buddha, oh yang mulia, saya ingin bermeditasi di sini. Anda bawa bowl sendiri gitu lah ya. Jadi pertama kali meminta, kemudian Buddha menolak. Ya, Buddha bilang, oh ini waktu yang
belum tepat ya. Anda perlu menunggu hingga pendamping selanjutnya datang gitu. Kemudian Bhikkhu Megia ini meminta kedua kali, kemudian Buddha tolak lagi. Dan kemudian meminta ketiga kalinya lagi. Terus ketiga kalinya pun Buddha menolak. Nah, terakhir ketika Bhikkhu Megia ini meminta keempat kali, akhirnya Buddha pun mengatakan ya lakukan sesuai yang Anda inginkan gitu. So he not obey Buddha's advice. So he gave the bow to the Buddha. Buddha, you take your bow. I will go there. such guy or bhikkhu like that. So when he meditate in the forest, at that time, no, akusala vitaka come in. He's thinking, he stayed together with many queen together like that, enjoying many the sexual pleasure in the mind, inside the mind. He feel like that. He cannot meditate. Because this forest, previous life, he and many queen together enjoying in the forest. So safely, the safely. Therefore, he also like this place, but cannot meditate there. Ya, jadi dia tidak mengindahkan ya, tidak mengikuti perintahnya Buddha gitu. Jadi dia pun bilang, Buddha kamu bawa mangkok kamu sendiri, saya mau meditasi di sini gitu ya. Nah, jadi ketika dia bermeditasi di uh, kebun tersebut ya, di taman tersebut, dia tidak bisa meditasi dengan baik karena ketika meditasi pikiran-pikiran buruk muncul. Ya, jadi berbagai pikiran-pikiran buruk ini adalah pikiran yang dipenuhi dengan hasrat, hasrat duniawi karena dia dalam pikiran dia berpikir bahwa dia sedang istilahnya menikmati kesenangan sensual dengan para permaisuri-permaisuri gitu dengan berbagai perempuan ya. Jadi di kehidupan lampau dia juga menikmati kesenangan sensual itu di taman tersebut ya di tempat yang sama dengan permaisuri-permaisurinya gitu. Maka dari itu di kehidupan yang sekarang dia pun tidak bisa bermeditasi di tempat yang sama. So the whole day, the whole night also cannot meditate. Always akusala vitaka only. And then he come back near Buddha. One day, you are right, I cannot meditate. Ya. Jadi sepanjang hari dan sepanjang malam ya pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang buruk gitu ya. Banyak pikiran mengembara yang buruk seperti itu. Akhirnya dia pun kembali kepada Buddha dan mengatakan, Bante, Anda benar, saya nggak bisa meditasi. Yeah. So sometimes you also maybe feel, oh, this I meditate, it will be very good like that. Sometimes you think some place you reach, but really you meditate, cannot meditate like that. So therefore, some place we want to stay there or we want to meditate. There are two reasons. One reason that previous life, although we already meditate there. Another is the previous life we are enjoying a lot of sexual pleasure there. Two options like that. Ya. Jadi kadangkala juga kita ketika bertemu dengan satu tempat kita rasa oh tempat ini mungkin cocok sekali untuk meditasi gitu kan. Tapi rupanya ketika meditasi di sana malah nggak bisa gitu. Jadi saya udah bilang ada dua kemungkinan nih ya. Kalau kita merasa tempat tersebut nyaman gitu kan. Satu karena mungkin di dulu di kehidupan yang sebelumnya juga kita pernah bermeditasi di tempat itu. Ya, atau kemungkinan kedua adalah di tempat yang sama kita pernah menikmati kesenangan-kesenangan duniawi. So when he come back Buddha, after that Buddha already know that therefore Buddha reject his request to go there. Buddha already know he cannot meditate there.
Jadi sebenarnya ketika Hmm. beliau memohon kepada Buddha, Buddha udah tahu bahwa dia gak bakal bisa meditasi di sana. Makanya Buddha pun menolak gitu. So when he come back there, Buddha at that time gave Dhamma talk. There are five basic conditions to meditate. No, five basic conditions we need. Number one is that Kalyana Metta. Mm. Kalyana Metta. Associate with a good person, a good teacher, like that. Number one. Jadi maka ketika dia kembali pun Buddha memberikan nasihat ya, memberikan Dhamma talk, memberikan ceramah yaitu ini ada 5 kondisi ya yang perlu dipenuhi ya untuk bisa bermeditasi dengan baik. Yang nomor 1 adalah kalyanamita atau sahabat sejati atau orang berasosiasi dengan teman yang baik seperti guru yang baik gitu ya dan sebagainya. So we need a good teacher also, no? So number two is a sila. So now you already take sila. So try not to break the sila, no? Not to broken the sila. Hmm. Ya, jadi di sini maksudnya uh, guru yang sesuai juga pentingnya. Yang kedua adalah sila, jadi moralitas. Jadi seperti Anda sekarang sudah mengambil sila, cobalah untuk dijaga, jangan sampai rusak ya. Number three is the katha. Suitable, no? Suitable conversation, no? So only say the, no? Suitable conversation only, no? Regarding the santuti, sanlekha, no? Not for raga, dosa, moha. Ya, yang ketiga adalah katha atau ucapan ya, Hmm. obrolan. Jadi maksudnya di sini cobalah untuk kalaupun berbicara berbicara yang bermanfaat aja, yang berhubungan dengan hal-hal seperti kepuasan gitu ya. Maksudnya mudah untuk puas gitu. Dan juga uh, tentang meninggalkan kesenangan duniawi gitu ya. Ya, jadi jangan berbicara yang dipenuhi dengan kotoran batin. So number four is a virya effort. You need effort, no? So every morning, wake up and that's on schedule, no? According to schedule, start the meditation, no? Try every schedule to meditate, no? Not only sitting, walking, lying down, standing, also try meditation. We need the continuous practice. Meditation not only sitting, standing, lying down, walking also we call meditation. No? Yang keempat adalah usaha atau uh, ya energi ya. Jadi di sini maksudnya cobalah untuk berjuang gitu ya selama meditasi ini, uh, selama retreat ini sorry. Cobalah untuk bangun pagi sesuai jadwal gitu ya. Kemudian dengan rajin berlatih meditasi gitu ya. Dan juga meditasi itu bukan hanya ketika duduk, melainkan ketika berjalan, berdiri, berbaring juga ya dalam berbagai postur ya karena kita butuh meditasi yang berkesinambungan gitu. Jadi yang disebut meditasi itu bukan hanya ketika duduk, tetapi dalam aktivitas sehari-hari juga cobalah untuk tetap memperhatikan objek ya meditasi. So number five is a wisdom. Wisdom, we need a wisdom. Is this a suitable or not? We must wisdom. No, no. How to no ask the question to teacher? You must be wisdom. No, if you are not clear, have to ask again, like that. And then you are wisdom more increase, improve. No, so we need the until the vipassana wisdom like that. No, samatha vipassana wisdom. Just beginner, you only know breathing in, breathing out. And this also called wisdom. You must know this breathing in or breathing out, not just breathing. No, this breathing is an in. After that, breathing out, although you must know this breathing out. No, not just knowing breathing. Some people don't know in out. They know breathing only. At that time, wisdom cannot improve. No. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah kebijaksanaan ya. Jadi
Seperti misalkan ketika bertanya juga perlu dipenuhi, juga perlu disertai dengan kebijaksanaan gitu ya. Misalnya dalam arti ketika ada sesuatu yang kurang jelas, maka Anda perlu untuk tanyakan ya. Lagi dan lagi juga nggak apa-apa gitu. Selama masih ada yang belum jelas. Ya, jadi kita perlu kebijaksanaan sampai level vipassana, tapi di tahapan awal untuk bisa mengetahui nafas masuk dan nafas keluar itu juga disebut sebagai kebijaksanaan. Beberapa yogi itu mereka cuma tahu memperhatikan nafas, tapi nggak tahu memperhatikan nafas itu masuk atau nafas keluar, dia nggak tahu gitu. Maka cobalah ketika bermeditasi anapanasati ya, perhatikan nafas itu, coba ketahui itu nafas masuk ataupun nafas keluar. Okay, you remember or not? There's a five. Please say number one what? Jadi Anda ingat gak lima ini? Yang pertama apa? Kalian Namita. Oke. Kalyanamita, okay. Number Yang kedua, two, sila. Sila, okay. Ketiga, katha. Katha, Oke. Katha. Katha. Suitable conversations, suitable Oh, talking. Katha. ucapan atau obrolan yang sesuai ya. Hmm. Do not say about the king, about the politics, no, about the woman, no, about the Sally, about the bhikkhu. This Sally no go should not say no. No need to say, no. Only just say regarding the Dhamma for meditation. Better thought to say only better, no. Jadi nggak usah bercakap-cakap atau berbincang tentang raja, tentang politik gitu ya, tentang apa? eh Silent. Misalnya bilang oh silent ini nggak bagus atau mana gitu itu nggak usah atau ngobrolin tentang bikhu gitu ya. Jadi cobalah untuk berbicara itu yang dhamma saja. Ya paling bagus sebenarnya berbicara cukup ke saya dokun aja. Hmm. So number four, what? Yang keempat wirya ya usaha Okay. Yeah. semangat semangat. This is a very important video, no? We also, we are many level, trying to come to the meditation hall or meditation seat. This also first virya. No? After that, you are start meditation. At the time, should not allow any the akusala vitaka. Some people they are sit, they are first effort very good. Every schedule they come, but they not meditate, just thinking like that. No? At that time, second level virya also we need. Any akusala vitaka, akusala evil thinking, you should not allow. Quickly cut off. This called second level. No? Second level. Ya. Jadi usaha atau semangat ini juga penting ya. Ada beberapa level semangatnya ini. Jadi di level satu yang paling dasar itu bisa datang ke tempat ke ruang meditasi atau ke tempat duduk gitu ya untuk meditasi itu juga udah termasuk sebagai usaha. Ya. Yang kedua adalah ketika udah mulai meditasi ya itu Anda juga perlu untuk tidak membiarkan pikirannya mengembara, ya, tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk datang. Jadi kadangkala ada orang yang usaha level satunya oke, dia rajin datang ke tempat meditasi, ya kan. Tapi ketika udah duduk, dia udah menghayal ke sana sini. Jadi itu usaha keduanya yang kurang gitu. Jadi coba untuk apa ya, mengontrol biar nggak terlalu banyak pikiran mengembara yang jangan diikutin lah istilahnya. Mm. After that, no, you have to find improve day by day. This is another higher level of virya. Should not be the same. Not so. Not so. Today also so. Tomorrow also so. Oh, Understand? So. So. so.
Shall be improved like that day by day. Yeah. I want to listen only new only, not the old story. Today only long and short. Today only. Tomorrow also long and short. Not like that. Or one day today I nimitta appear. Tomorrow very bright. Next day antajana like that. Nah, jadi yang selanjutnya ya itu adalah setiap hari itu harus berkembang gitu ya. Jadi eh Shadow gak mau yang setiap hari itu cuman gitu-gitu aja gitu. Hari ini gitu-gitu aja, besoknya gitu-gitu aja. Ya, makanya apa hari ini sama, besoknya sama gitu ya. Hari ini perhatiin cuman nafas masuk, nafas keluar, besoknya juga cuman perhatiin nafas masuk, nafas keluar. Nah, itu apa istilahnya cerita lama gitu. Saya dong nggak suka denger. Ini saya itu pengen dengarnya ya hari ini meditasi, oh Nimita keluar gitu ya. Besoknya meditasi Nimitanya udah terang. Terus lusanya meditasi, oh masuk jana. Jadi ini adalah semangat yang level lebih tinggi lagi. Yeah, 3 level. Understand? Jadi paham ya, ini ada 3 level untuk semangatnya. Yeah. So we are appreciate our first level. Also we appreciate better than nothing. So come on schedule to meditation, please. Huh? Ya. Jadi tapi Sedo juga mengapresiasi, Sedo menghargai walaupun usaha yang level 1 ya. Jadi setidaknya cobalah untuk datang ke ruang meditasi sesuai jadwal. Even though some people not try the second level, third level, no, but we are not say that, not criticize any yogi, but try the best 3 level to be successful. Or 3 level, first level, second level, third level. Ya. Jadi maksudnya kalau beberapa tidak sampai level 2 ataupun level 3 ya di sini Sedo juga nggak mencela, Sedo juga nggak mengkritik gitu ya. Tapi kalau bisa sih dicoba gitu untuk level 1, level 2 dan level 3 semuanya dipertahankan, diusahakan. Okay, number 5, Pak. Number 5. Apa yang nomor 5? Wisdom. Wisdom. Now, this is a basic condition we need to meditate. Five basic condition. Ya, jadi yang kelima itu kebijaksanaan ya. Jadi ini 5 kondisi dasar yang diperlukan. After the Buddha is play for akusala vitaka, no. If you have raga mind inside your mind, at the time you should try the asubha bhavana. Asubha bhavitaba raga sa pahanaya. This is number 1. For the removal of the last asubha bhavana meditation of fullness should be developed. No? Nah, kemudian untuk mengatasi pikiran-pikiran buruk yang muncul, maka Buddha menganjurkan latihan ini ya. Di sini dengan mengembangkan meditasi terhadap kemenjijikan atau asubha, maka nafsu keinginan bisa ditinggalkan ya. Number 2, for the removal of the 8-well vyavada dosa. Loving kindness, nitta bhavana should be developed. No? Nitta bhavitaba vyavada sa pahanaya. Nah, yang kedua adalah dengan mengembangkan meditasi cinta kasih, maka keinginan-keinginan jahat atau pikiran-pikiran yang kebencian itu bisa ditinggalkan. According to this sutta, fullness meditation, asubha bhavana is the best weapon for removing lust, raga, lobha.
Jadi berdasarkan sutta ini, ya, meditasi kemenjijikan adalah senjata terbaik untuk meninggalkan nafsu-nafsu keinginan, ya. Asubha Bhavana also there are two kind. No? One is a Avinyandaka Asubha, another is Savinyandaka Asubha. If you take the dead body, which is the six-set dead body, as an object, and see it as a repository, it is called wholeness or lifeless body, Avinyandaka Asubha. Ya, jadi di sini meditasi kemenjijikan ada dua jenis. Yang pertama adalah yang disebut sebagai awinyanaka asubha. Jadi di sini dengan mengambil objek jasad atau mayat dari mayat yang sejenis kelamin, ya, sebagai objeknya dan melihatnya sebagai sebagai menjijikkan, ya, ini yang disebut sebagai perenungan kemenjijikan terhadap jasad atau jasmani yang tidak bernyawa, ya, awinya naka. Now, number two, Savinyandaka Asubha means take the 32 parts of the body or living being, no? And see them as a repository. So as taught in the Grimananda Sutta, no? Kesa, Loma, Naka, Danta, Tejo, etc. This is called fullness of living body, no? Savinyandaka Asubha. Nah, jenis meditasi kemenjijikan yang kedua adalah dengan mengambil 32 bagian tubuh, ya, bagian-bagian tubuh dari jasad yang masih hidup, ya, dan memperhatikannya sebagai menjijikkan, gitu, sesuai yang diajarin di dalam Girimananda Sutta. Jadi seperti uh, mengambil bagian tubuh yaitu rambut atau bulu badan atau kuku, gigi, kulit dan seterusnya, gitu ya. Dan merenungkannya sebagai menjijikkan. Di sini ini adalah meditasi kemenjijikan terhadap jasad yang masih bernyawa. Although you although you see very beautiful lady, you can pay attention or inside this beautiful lady, many urine, many faces, no? Very good smell, no? Very bad smell inside the very beautiful lady, right? Have to pay attention like that. Or this even although this beautiful lady, no, but inside the whole body, a lot of the representativeness like that. Pay attention like that. And also pay attention your body also like that. No? So internet is done, I have to pay attention 32 parts. No? At the time, weapon for the movement lasts. No? So both asubha are weapons, weapon. No? We call the chi. We have the weapon to fight the lust like that. No? Mm. No, this a Chinese word. Chinese word. Sorry, weapons. English word. Oke. Chi is a weapon. Yeah, Chinese word. Ci. Mm. Ya. Mm. Jadi di sini walaupun Anda melihat perempuan yang rupawan, ya, yang cantik, ya, Anda perlu memperhatikan, di dalam tubuh perempuan ini, ya, organ-organnya itu ada ada sisa-sisa makanan, ada air kencing, gitu ya, ada feses, gitu ya. Itu indah atau, ya, menjijikkan, ya, baunya semerbak atau busuk, ya. Nah, Anda perlu memperhatikan seperti itu. Jadi Anda memperhatikan juga bagian-bagian tubuh Anda sendiri, gitu ya. Anda memperhatikan apakah ini menjijikkan atau enggak, gitu. Okay, so the best weapon for lust is the asubha. The best weapon for dosa is loving kindness. No? Jadi senjata terbaik untuk mengatasi nafsu keinginan adalah meditasi asubha tadi, ya, kemenjijikan. Ada yang dua jenis tadi. Kemudian senjata terbaik untuk menghilangkan niatan jahat atau pikiran-pikiran jahat, ya, adalah berarti meditasi pengembangan cinta kasih. Sometimes
your faith are down, low, weakened. No faith to meditate or no faith Buddha Dhamma Sangha. At that try the Buddha Nusati meditation more. At that your saddha increase. At that time try anapana again like that. So Buddha Nusati are the best weapon, no, no, to increase their faith, saddha, no. Ya, terus ketika meditasi, ya ketika eh, keyakinan Anda menurun gitu ya, Anda keyakinannya melemah atau ketika pikirannya jadi tumpul ya, maka senjata terbaik untuk situasi itu adalah mengembangkan perenungan terhadap kualitas-kualitas Buddha. Sometimes some urgency, some regard is a lacking. You are bored to meditate like that. No? At the time, the best weapon is a manasati meditation, that mindfulness or that regulation. No? Ya, kadangkala rasa keterdesakan Anda untuk bermeditasi itu menurun ya. Uh, Misalkan Anda jadi bosan atau malas untuk bermeditasi gitu ya. Ya, maka senjata terbaik untuk kondisi itu adalah dengan perenungan kematian. So therefore, this four plutete meditation also you should learn. No? There's a four weapon for you to fight the kilesa. And anapana or four element one at the all together, five weapons. No? You can use every day five weapons to fight the kilesa. Because one weapon are not enough. Ya, maka dari itu kita perlu mempelajari juga meditasi 4 perlindungan ini ya sebagai senjata untuk melindungi kita. Jadi 4 meditasi perlindungan ditambah 1 meditasi utama, baik itu anapanasati maupun 4 unsur, ya totalnya kita punya 5 senjata gitu. Karena untuk menghadapi, untuk melawan kotoran batin, 1 senjata aja tidak cukup. So now let's discuss these four protective meditation, Jirurareka meditation. No? Jadi sekarang mari kita bahas 4 meditasi perlindungan ini. Why should we practice Buddha Nusri meditation? Kenapa kita mesti berlatih meditasi perenungan terhadap Buddha? Bhavehi Buddha Nusati Bhavanana Manotana Imasade Bhavehi Dwa Bhuya Sasi Manasan Bhavehi. You should develop Buddha Nusri meditation. Bhavanana Manotana, this Buddha Nusri meditation is the incomparable meditation among the all meditation. Imasade Bhavetva, after developing Imasade, this Buddha Nusati, Purisasi Manasa, all good wish will be Purisasi, fulfilled. What you need, you can get everything. All good things you can get. Like Kusi Fachai. Chan means so be. So everything you can get like that. So you want to be long life, you want to be rich, you want to be concentration, you want to be attain nibbana, everything can get like that. Buddha Nusati can be create, can produce Buddha Nusati meditation. This meaning. Ya, jadi di sini Buddha mengatakan kembangkanlah perenungan terhadap kualitas Buddha yang merupakan pengembangan yang tertinggi, ya, yang tak tertandingi. Ya. Setelah mengembangkan meditasi ini, maka apapun keinginan Anda akan terpenuhi. Ya. Jadi di sini kalau Anda punya keinginan-keinginan baik seperti mungkin Anda ingin sehat, Anda ingin kaya, Anda ingin bahagia, Anda ingin bisa
berkonsentrasi dengan baik, Anda ingin kongsi facai gitu ya. Maka atau Anda ingin mencapai nibbana ya, maka semua bisa tercapai dengan mengembangkan meditasi perenungan terhadap kualitas Buddha. Jadi Anda bisa menciptakan sendiri keadaan tersebut ya. So therefore, if you are clever, you should try Buddha Nusati. You can get everything. No need to do too much business. Jadi kalau Anda cerdik ya, maka Anda tinggal kembangkan aja tiap hari bermeditasi Buddha Nusati gitu ya. Jadi Anda tidak perlu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan Anda. I don't know you know or not in the Thailand, one the center, they try Buddha Nusati only, Buddha only. Very big meditation center. No, their meditation place are no many thousand of people can meditate. 100,000 people also can meditate together like that. Such kind of meditation center. No? They use only Buddha only. Yeah. Yeah. Buddha, two only they use. Buddha only. This is a Buddha Nusati. Jadi saya dong nggak tahu ya, apakah Anda udah tahu atau belum di Thailand itu ada pusat meditasi yang besar sekali gitu ya. Ini pusat meditasinya bahkan ribuan orang itu bisa meditasi bersamaan di sana ya. Nah, tapi di pusat meditasi ini mereka cuman menggunakan satu objek meditasi yaitu Buddha. Jadi setiap saat mereka cuman meditasinya Buddha, Buddha gitu ya. Nah, ini juga meditasi Buddha Nusati sebenarnya. So very easy, right? Very easy. Buddha only. Gampang nggak? Teacher also very relaxed. Only just teach Buddha only. Ini gampang kan? Meditasinya cuman cukup Buddha aja ya. Nah, guru meditasinya juga sangat santai ya, cuma perlu mengajarkan Buddha. Yeah, yeah. This center very rich, right? Very rich, right? So, but to attain nibbana is have to try vipassana also. Whether vipassana practice cannot attain mega phala. Hmm. Dan juga wihara itu sangat kaya ya, sangat megah gitu ya. Ya tapi untuk mencapai nibbana ya Anda juga perlu mengembangkan vipassana. Yeah. So, but you must know how the Buddha Nusati meditation work like that. You should believe, no? Hmm. Ya, tapi Anda juga perlu paham gitu ya. Anda juga perlu percaya terhadap uh, kekuatan dari meditasi Buddha Nusati ini. Anda harus paham bagaimana cara kerjanya. And also, you must know 30 benefit of Buddha Nusati, one tree. Yeah. Dan juga Anda perlu tahu 13 manfaat dari meditasi Buddha Nusati. Imencha pana Buddha Nusati, Nuyoto Bhikkhu Sattari Sagaravoti Sabatiso. The yogi who practice Buddha Nusati meditation, he is respectful and polite toward the Buddha, number one. Jadi di sini para bikhu ya yang mengembangkan meditasi Buddha Nusati ya, maka ia bersikap hormat dan sopan kepada Buddha. Itu manfaat yang pertama. Saddha Vipulang, Saddha is a confidence. Sati Vipulang, Sati is a mindfulness. Pinya Vipulang, much wisdom. Punya Vipulang, much understanding and much merit. Can gain, he can get much Saddha, much mindfulness, much understanding or wisdom and much punya merits. Nah, di sini 2 sampai 5 ya. Di sini adigacati artinya dia memperoleh itu ya. Jadi sadawe pulang ya banyak keyakinan ya. Banyak kualitas keyakinan, kemudian banyak kualitas sati atau perhatian yang benar. Kemudian
dia juga memperoleh banyak kebijaksanaan atau pemahaman, dan yang terakhir dia mendapat banyak jasa-jasa kebajikan ya. Number six, piti pamoja bulo. The piti is a joy or gladness. No? Pamoja is a more higher than piti. No? Piti, piti is a small joy lah. Pamoja is a big joy like that. No? Piti and pamoja. Can get. Ya. Kemudian Piti Pamuja Bahulo Hoti ya. Jadi dia memiliki banyak rasa riang dan gembira gitu ya. Jadi di sini pamoja itu lebih tinggi daripada piti. Jadi piti istilahnya seperti rasa riang atau kesenangan yang kecil gitu. Yeah, you are remembering the Buddha quality at the time. At the time, no? Remembering Buddha quality, you are very happy at the time, this meaning. Uh, this this also got you are copy this quality from Buddha to you. No? Such kind of Buddha are very great like that. No? So at the time, slowly, this quality also reach to you like that. Like copy a machine. Copy from Buddha, good quality like that. Copy. Okay. Ya. Jadi ya artinya ketika Anda merenungkan kualitas Buddha kan Anda merasa gembira gitu ya, merasakan bahagia ya kan. Jadi di sini selain itu Anda juga menyalin, mengopi kualitas-kualitas bagus dari Buddha gitu ya, supaya Anda juga nanti bisa memiliki kualitas tersebut. Number seven, Bhaya Zaho. He conquer fear and dread. Sometimes he meditate in the forest, sometimes fear arise. No? At the time, pay attention Buddha Nusati. No? In the Tajega Sutta, Parita also Buddha says, sometimes your head, a body hair raising, sometimes you fear, like other time, please remember me. Itipiso Bhagava, Arahant, etc. like that. So Buddha University have this power to conquer fear and dread. Yang ketujuh adalah ia mengatasi ketakutan dan kengerian gitu ya. Jadi kadangkala ketika bermeditasi misalkan di tempat terpencil atau di hutan ya, kadangkala seseorang bisa ketakutan gitu. Maka ketika itu cobalah untuk merenungkan kualitas Buddha ya. Jadi seperti yang di Dajjanga Sutta juga tadi kita chanting, di sana kan Buddha mengatakan gitu, ketika kita merasa uh, merinding atau bulu kuduk berdiri gitu ya, atau ketakutan gitu ya, maka ingatlah kualitas Buddha, Dhamma dan Sangha. Hmm. Number eight, dukkha. Dukkha is a suffering like that. Adivasana. No? Adivasana is an endure. No? Endure. No? Have to be patient. He was able to endure the dukkha of it. So he not complain. He not complain. Even though food are not enough. No? He never complain. No? Sometimes raining a lot, he not complain. No? Sometimes staircase are very sleepy, he not complain. But now very sleepy now staircase are. So careful everybody, not to be fall down. No? Ya. Yang kedelapan adalah ia mampu menahan rasa sakit ya, rasa sakit atau rasa yang tidak menyenangkan. Jadi di sini dukkha ya, adiwasana itu adalah menahan ya. Jadi seorang yang mengembangkan perenungan terhadap kualitas Buddha, dia akan jarang mengeluh gitu ya. Jadi seperti walaupun makanannya kurang, dia nggak pernah mengeluh gitu ya. Walaupun eh, apa hujan deras, dia juga nggak mengeluh gitu ya. Ataupun ketika apa lantai tangganya licin ya. Jadi di sini Sedo mengingatkan sekarang memang keadaan tangganya lagi licin, jadi Anda ketika pakai coba hati-hati juga ya.
Number 9. Sattara Samvasa Senya Pati Levati. Sattara is a teacher. Here is a especially say the Buddha. Sattha. Sattara, this is an instrumental key, together with the Buddha. Samvasa Senya. Samvasa is the associate, living. Senya is the possession. Pati Levati is a he can to feel, He feel, he are living with the Buddha like that. Such kind of feeling he can get. Yang kesembilan adalah dia merasa seolah-olah sedang tinggal bersama dengan Buddha. Jadi di sini sathara itu, satha itu artinya guru gitu kan. Jadi di sini guru lebih spesifik lagi disebut adalah Buddha, ya. Jadi sathara di sini kasusnya adalah instrumental atau dalam artian berarti bersama dengan guru. Sangwasa ini artinya tinggal bersama gitu. Jadi tinggal. Sangwasa itu artinya tinggal. Sanya itu adalah persepsi. Jadi Patilabati dia memperoleh persepsi, dia memiliki persepsi bahwa dia seolah-olah tinggal bersama dengan guru atau Buddha. Yeah, you feel now you are staying together with Buddha now. You are free now. Ya, Anda merasa nggak ya Anda sedang tinggal dengan Buddha atau enggak sekarang? If you are not yet free, so try Buddha Nusati again. Yang belum merasa tinggal bersama Buddha, Anda perlu mencoba meditasi Buddha Nusati lagi dan lagi ya. Yeah. Until that you feel I stay and living with the Buddha. We need such kind of condition. We need such kind of the condition. Such kind of situation. If you are not yet free, try again Buddha Nusati. Sampai Anda merasa bahwa saya sedang tinggal sama Buddha gitu ya. Anda perlu coba lagi dan lagi sampai bisa muncul perasaan seperti itu. For me, I remember before eating time, I have to offer Buddha first. This is my habit like that. Other time, maybe I forget, maybe eating time, I will remember. This was good. This was good. I should offer first like that. Jadi kalau saya doa itu biasanya setiap sebelum makan ya, ingat Buddha gitu. Jadi sebelum makan saya perlu berdana kepada Buddha gitu. Mungkin di lain waktu saya lupa tapi ketika sebelum makan terutama saya ingat. Setidaknya ini juga bagus gitu kan. Kita bisa mengingat Buddha. So therefore, everywhere I made the Buddha puja. Even the aeroplane also. In the aeroplane also. First I offer Buddha puja in the aeroplane. Makanya saya itu selalu ini ya, dimanapun Buddha puja gitu kan. Kadang di pesawat juga ya udah Buddha puja dulu gitu. Yeah. Sometimes I not eat but I made Buddha puja that I give back to the attendants, the crew. They also accept I not eat anything. But they don't know I already do the Buddha puja. Oh, I'm you, right? Ya. Kadangkala sebenarnya saya nggak makan gitu, nggak makan makanannya ketika di pesawat. Tapi saya cuman pakai untuk Buddha puja, habis itu dikembalikan ke si siapa pramugarinya. Kadang pramugarinya kaget gitu loh, ini nggak disentuh sama sekali gitu. Padahal saya sebenarnya udah Buddha puja pakai itu. Number 10, Buddha Guna Nusatiya Eja Vota Chasa Sariyampi Chetiya Garamiwa Pujarahan Hoti. Pujarahan means able to puja. Puja Raha. Raha is a worthy of puja. So you are trying Buddha Nusati, right? At that time, inside your body, Buddha quality are inside your heart. No? At that time, the whole body became the Jitiya. Because the whole body are like Jitiya,
So Buddha Nusati inside the heart is like release, like that release. Every Chittiya inside has a release, right? So we have the Chittiya Gra and Chittiya release different. Chittiya Gra meaning the beating is we call Chittiya Gra. Chittiya Gra. Inside the Chittiya beating, one release called we are this Riya Chittiya, like that. So if you are practicing Buddha Nusati, at that time Buddha quality are like release. You are the whole body become the Chittiya beating like that. At that time, any people to you pay puja, you can receive at that time. Even though you are layman, you can receive. Because at that time you are like the Buddha. This meaning. Sarira is your body. No? Chetiya Garamiwa, like Chetiya beating. No? Puja hoti. Jadi di sini yang ke-10 ya. Puja puja raha, puja rahang itu puja raha, puja itu kan penghormatan ya. Kemudian araha itu adalah yang pantas menerima. Ya, jadi pantas menerima penghormatan gitu ya. Sari rampi itu artinya tubuh jasmani ya. Sedangkan cetia graha miwa, miwa ini seperti. Jadi tubuh jasmani ini seperti satu bangunan cetia gitu ya. Jadi artinya dengan merenungkan kualitas Buddha, maka pada saat itu kualitas Buddha itu ada di dalam batin Anda gitu kan. Jadi tubuh Anda itu ibarat seperti suatu wadah yang menyimpan kualitas Buddha ya. Jadi seperti suatu wadah yang menyimpan relik ya. Ibarat seperti stupa ini yang disebut sebagai cetia itu sebenarnya adalah wadah yang di dalamnya ada objek puja, itu namanya cetia. Jadi ada dua jenis, ada cetia dan ada cetia graha. Cetia graha itu adalah seperti bangunan cetia. Ya, bangunan cetia, kemudian di dalamnya ada objek puja yang dilindungi oleh cetia lagi. Nah, cetia yang sesungguhnya itu yang di dalamnya gitu. Jadi ketika Anda merenungkan kualitas Buddha, maka pada saat itu kualitas Buddha juga ada di batin Anda. Ya seolah-olah di dalam tubuh Anda ini ada Buddha gitu. Ya, maka ketika seseorang memberikan hormat, menghormati Anda, maka Anda juga bisa terima dengan pantas ya. Karena saat itu ada kualitas Buddha di dalam. Jadi walaupun bagi umat awam ya ketika ada orang yang menghormati Anda juga pantas untuk menerimanya jika Anda berlatih ini. 11. Buddha Bhumiya Chetan Namati. Namati meaning is inclined. Chitta is a mind. You are mind inclined. Buddha Bhumiya to the play of the Buddha. To become the Buddha. This meaning. No, you want to become Buddha. Do you want to become Buddha now? Not yet, now you are. Not yet quality yet. Buddha Nusati. Your Buddha Nusati are very weak. Yang ke-11 ini ya, batinnya atau pikirannya condong ke arah Buddha itu. Jadi dia juga memiliki keinginan atau aspirasi untuk mencapai kebuddhaan gitu ya. Jadi apakah Anda sekarang ingin menjadi Buddha? Ya, kalau belum berarti meditasi Buddha Nusati Anda masih belum cukup gitu ya. Coba kembangkan lagi. Number 12. Vitekamitabha Vatu Samayoge Jasa Samukha Sathara Pasato Viya Hirota Pancha Pechupatati. Hiri and Otapa, no, arise, no. So Sathara Pasato Viya, no. Sathara is a Buddha, like teacher, no. Pasato Viya, no, seeing, no. In front of you, Samukha is in front of you, no. No, in front of you, you are Buddha are in front of you, like in front of me, like that. So Buddha in front of me, you have such kind of the possession arise. At the time, you are shameful to do any evil thing,
to thinking, evil thinking. No, I should not thinking like that because Buddha informed me like that. So, so therefore, Vitakamitta Basama Yogi. No, sometimes you encounter an opportunity for to do the misbehavior. At the time you are very aware. No, because I am face to face with the Buddha. Buddha seeing me now. I shall not do now. I shall thinking now. I shall speak now. Like that. Such kind of benefit. No. Mm. So do you have such kind of the possession? Sometimes. Okay. So not yet now. Hmm. Ya. Jadi di sini ya ketika witik kami tabba ya. Jadi ketika ad- ada kesempatan untuk em, perilaku yang keliru gitu ya. Ketika ada kesempatan untuk melakukan perilaku yang melakukan sesuatu yang keliru ya atau pikiran buruk muncul gitu ya. Maka dia ya di sini satarahang pasato wiya seolah-olah samuka ya samuka itu berarti di depan gitu ya jadi seolah-olah sedang melihat Buddha di depan gitu ya di depan Buddha gitu jadi ketika kita eh, memiliki pikiran buruk kemudian kita berada di depan Buddha gitu kan ketika itu kita langsung muncul rasa malu dan takut untuk melakukan perbuatan itu ya nggak jadi di sini ah, jadi ya, jadi ketika kita memiliki pikiran buruk ya kita kalau merenungkan kualitas Buddha seolah-olah Buddha sedang melihat kita sehingga kita pun nggak jadi melakukannya karena muncul rasa malu dan takut untuk melakukannya. Jadi saya mau tanya apakah uh, ini terjadi nggak sama Anda gitu? Kalau terjadinya kadang-kadang berarti Buddha Nusati Anda masih kurang. So last one. Utali apati vejan topana sukati parayano hoti. So if he penetrate no higher megaphala, he is born in the happy destination. Yang terakhir ya dan kalaupun dia tidak mencapai menembus yang lebih tinggi, menembus pengetahuan yang lebih tinggi, maka dia setidaknya terlahir di alam yang bahagia. Okay, altogether how many benefit? Totalnya ada 13 ya. Okay, any question you may ask now? Sekarang bagi yang punya pertanyaan silakan. Okay, no questions. So tomorrow we continue. So idame punya asawa kaya wa hotu. Idame punya nibbana sabacayo hotu. Mama punya vagan sabasata vajimi. Te sabe me sama punya vagan lavandu sa Sadu, sadu. sadu.